Amen. Mechia we nede we Yesu Kristo din mu onyameba. Na ho te se we Yesu din mu. Menim se ho ye we Yesu Kristo din mu. Sa na me nso me ho ye. Yeda otumfo Nyankopɔn se ode ne de yenkwa ache yembiem. Na ne de so ye hu eye adechie fefefe sei. Se ye tia se ne ye wuye. Bebre na esisi bebre na ewuwo. Na so me ne ode tia se a neza se dia sedane ayi ma Awurade Nyankopɔn san se Awurade ayi bi amen. Ne so se emfa Awurade aseda nida. Ebi se so nipa mpo ye bibi ma onipa o paseda. Mprahin na Awurade paseda. Bibie no metumi ayama wana se bibie no me no betumi ayama Awurade Nyankopɔn gese aseda. Nti ye de Awurade ase ene de nsoso am ya ye onipa ewo Yesu dim amen. Adofo ye beti Awurade asem se dia brebi Awurade de na asem pabre no sane ne de so Awurade abi kwan se ensanti na asem ede me pato se wo hwe asem ya na wuti a no like no a share ewo ye Facebook no like no a share ewo ye YouTube no a subscribe no a click notification bell share no WhatsApp social media platform bia na Awurade be shira wo se wo bo asem pa ho de wo ewo Yesu Kristo dim ka amen pan. Nti ye bompae ne eti Awurade asem. Awurade Nyankopɔn ye da wase. Ishanya kese Awurade Nyankopɔn di nyina sutumfo se ne de wabie kwan se wo ma ye meti wa asem. Mede me yetontura bi kwa. Enti mesro be fam kasa nyame nkonkron na ka ni pasem. Edon mu ye breki kyekire ahon bi atum bi so tie wa asem one de da wo ma bera wa asem ba. Wona ma wo mantum nante se de wa asem tie no. Ne de Yesu ma sesa mu Yesu di mo Awurade be kasa che wo ma na ma Yesu na wo mantimi na to anim na wo ma nyepe na da chu pio ba to SMS fata ye roze so eti ade nyina so tumfuo ewo Yesu Kristo di mo ne ye bompae amen amen. Awurade nhyia bi minya dofo ene de Awurade se me no kasa mfa asem bi ho atifi asem no Awurade Nyankopɔn se jai wo mu anu yi no Janji ya no so within some of you want to why? Stop the excuses. Stop the excuses you make always. Janji ya no so abrebia within some you want out of my country. Ebrewi duru no Nyankopɔn bre. It is a Nyankopɔn bre dura na etwase obefa ne man na so ne medi ehia. Ebrebia bi duru no Nyankopɔn peso ne mehia obode wuro. Said you who so any person in a meshia or body wuru no. San Awurade asoma ne dewu bofo ne kwane ne mfra ka na asem. Me hu video bia ye emum mpo ka nyame asem. Odofo ojo wo se emum a wante kasa. O anase emum a wontume kasa. Samum no o ka Nyankopɔn asem. Empra hin na wo nipa 191 sa wano wo a wutume koba. Ana de nsem yi hu anu yi. Hey, na Nyankopɔn atemu obetumi agina. Na atemu no obekase na obeye den. Se do se den nsem yi hu anu de ase wo ye nyame. Hwɛ. What sorry always wo ye de enter de amfata Awurade na nasam so bɔ kokotufo. Na so de nsem yi hu anu. Odofo. Enenti wabisa wo se Nyankopɔn atemu ya be metumi agina. Na atemu no mposan na meka. Enu nti Awurade asem ye no kore de waka no hunu se enoa no Awurade obeyo ezo se na asem ye no kore anene amen. Enu nti se wodi nyame asem di agoro na wani de waka so na wodi nsem yi hu anu hunu se odofo wunyi ya no wo yi hu anu no entumi save that unless you do the will of God. The Bible is principle. The word of God is principle. God is principle. He abides by his rules and his laws and regulations. He do what his word has said. He acts according to his principles. God doesn't leave his word and work. No. Or God doesn't leave his word and do something. What he has said is what he will do. So my brother, my sister, I beg in the name of Jesus Christ to do what the Lord has assigned you. Do what is expected of you. Do what is written so that you be safe. Na said we didn't say me one on the meaning of me catch up and quite JB no ma wati. Hwɛ. Onipa
ehu ne se we na me ye na se beboa me a o try se saade no an obeye edi so obi beyi na ten obi bebo no kokwa osu na abeyi mi aten ona abeka chem se de me ye nya ona abeka chem se me nya bone ona abeka chem se me nsum nya me de menim ana me de bible mi hunu me nkan bi to na abeyi mi aten ona abeka chem se me nya bone no wo ye de ope ho no wa kire so enyame ntu no ndi onim de ye go ka me hu ye kanya kopon kon na nim de ye onu ne kenim ade nyina bato a kire so no onim ade nyina ntu wonu kwan so beyi na ten no ti jano no onyo dope brother sister fi you ne wiase we ye de ma wa umfa nko ba bia so wudi agro wiase we ma e wiase we be mu aka kwantimfi eti we se de wiase ni de mirike kwakoto amene mu ekoto jemu hweye no amfa eye wo ani na chi anase wo ani nanim na wamfa nko akoto jemu ko mirika no de ko na waso mu bia wudi na chi a wo so de mirike ko no nso okoto jemu to wi aso beto jemu ti sacha wadwene ewo Yesu dim amen minyu adofo mekasa chene de wo Yesu Kristo dim se de Awurade aka no hwene ye de Awurade asema aka no hwene di so na wodi nsem yi wo ano a ebemu aka fom ayaa wo be ka fom ayaa Awurade Nyankopɔn se o chiri bone oso o china toro o china na da akonkonsa ora yi wo ano ena ai ene die me ye kakra echina bi mejai na ma ye die nyame pe o Awurade kura oba obehunu se enya me pe because nka ma anya ne sa na nkenye yi no ze nka mi twanto me ntwantra anhwe anka nipa no nke bia nko didi matem anaze nka anhwe anka nipa no enko obu me nto be twantro ka me ntwantra ebia nka de me kotu mu tino twantro opaso ka asem ne ma nipa ni gidi se de waka ne nukurenti no adane atoro no nokore wamasum na ye han se be nipa no beti na se na ye we nyina obusa ho se awieye no ehimfa ena de me kwa kopie onim nyansa se Nyankopɔn wotini se Nyankopɔn na de Nyankopɔn aka no adane ani wayi wo ma no aye de wo pe de etene wo ani so na wo aka anase wo waye Awurade se kro no bonje osena me de ma mokro no me de yi adidi mini adwumaye eno na me ya mnya bididi eni to ba akobɔ kro no mum no de adidi no de yi ne ho ano Awurade se o trouser nye oba nhyɛ be ma de enhyɛ miniskirt asena menta de nyina no no me nhyɛ nka me nkɔhyɛ de saa nti onipa bedi eye onwansan bini adoa bini ya ne hu ne se ye aduane wo adi ada na ene wonkodi nipa so de se no so ye bia ye de no ma bi di agoro wodi nsɛm yi wo ano dodo na wonyi ya no hu se ebema Nyankopɔn abufu atɔ so nti brother sister jai na sacha wadwene jai sa no ma no enche skin you say me share yesana me hunguro me share yesana akata me ho wo share ya yi wo shape ne wo hepsa to nkrofo sintiduan nti hunhunu na de nsem yi hu ano antu nim nanza se Nyankopɔn na wo wa kire Nyankopɔn de ye anasa wo wa kire se we na ye nti kyentena nipa nyo enche miniskirt na se do hye miniskirt no wo yi wada paedi wo yi ade jamadi obi hu ho a etese de ono ada because Bible say so hu obarima na obampo na akodo na etese de wo ne nada wo de wo se de bi da akora me de meyi ma wam meyi ma de jem wo de yi hu an atade a me wa no Awurade se da ma moye oso me de mebo because na me ba me didididie me kondo se me yo akono boni nti no obro because women say eno no ope nti odi be yi no ano Awurade onim se me de me edi bonyani Adam na nane me boni ahye me ma boni ahye ma na di boni se de Adam bu ye no wanko ebe no ka fom na esi no sa na ya Adam na na wudi yi ho ano de ene wonso so wo be ka fom a wonko ebe amen nti me nya dofo jansem ade yi ho ano bebrebe no ate na sa kira wa adwene na wiase we ni bi papa bi amanipa ma yenko quotation no so me no kan sem bi ewe Luke chapter 14 verse 16 ti asema Awurade kan oso no se se onipa bi to pono kase no hie ni papi adidi bere duye no osoma na ko ase onko kan kire won we hie won se mumra no wasisi no ma ose na won nyina fi ase ka asenkro yi won no
wate oka asem ko yi wa no o se de odi kan se no se na to afu na enyia se mekore mesra wo yimi free mu na obofro se mato ene nchempa munu mekoso won mekoso ma hwe mesra wo yimi free mu amen ozo na obofro se ma ba yeye ntimi ntumi ma amen onyankopon ani emre duru ebre du so onyankopon begu nipa aten enu nti onyankopon asiesie na hinie eto oto ne safe nipa afi no nipa yi ne ho ano afi no nipa de nsem yi ne ho ano o Ewrade me de twena me mpesi kakra ansa menye sika wi a afi beso mo Ewrade twena me so me nkobo ba si bra yi bi Ewrade twena me so me nyimani mejimani wi an masachira eto maame ana ne papa mboka kire na oso mo de musi so mo ma ye bia du ye penso ye so ye bi no ana mo de ye nya bane ye ne nsachira afi na won so esi bone kwan so o maame na na so papa no o ye sa de ne bo ana enka nhunu se de ni otie enka na ni na wiye tini esi ahyase nya de ne mu ma wiye bia wo sha ase ne de bonsam be man aye wo de obenye mu ani je na wiye ho eno ni asem tinu kasa chu Yesu dim sam fansam yi hu amate Ewrade Nyankopon se sachira we na sachira enka se wo tena wa na breben na o besesa awuni mo bra wudi bewu woni bro Nyankopon se siamon woni mra be fi asase Yesu wonnim enu ntina se wo sachira wa agene wate ebre biara ba mu so wo ti ase na won kwa no saa da ne ye eda Onyankopon pese wo de sachira wa agene eda o pese wo de twe wo free bone ho eda o pese wo de kora wo free bone ho etimfa nsem nyu ho ano nya do from mfa nsem nyu ho ano because woni mo bra wo bewu because sachira wo Yesu di mu atemu mbere na duru Onyankopon fa bufo kese so be twe nipa no ye nipa bra bosoka enu nti woni mo bra be free asaso Yesu nti ene ya na wo bibia sesa wo ye wati school na wo koro no ya mo school fees a hwe na fa kotua hwe na wani na wanka so me famu sa me kura school no kura me wie kura na me mfa ko ba bia enu nti me de na me ni wi ama akopa adwuma asua ene ade na wonya ntena fie wode nsem yi unwa no nso woda ache wo hyebere wabrabo onipa de nsem be yi ne ho ano awie no no wo afi wiase we mukọ onipa sori a wodi akokosem otani ebufuo ne ma emfra ose oka wase na me de ono odi kan didi matem na menye den me de ka me nini bia na to obi fuma kum no so fuma dwa oye bonu no di na chia yi bi onipa ne time aye ne bonu no so time bi na so afa wan e bonu sori a wo so pa wo se wo no wo di na chi ehu abufuo to ne kwa akoko wo so afuma tie Nyankopon abra so Nyankopon ba wo sori a wo ti aso de mo so pa bi akọ so ne ye ne wabra bo nyina nsem fata Yesu we na de pa bi akọ ebe ya we brother sister ene we bu ha onipa ene di ebe yo se bia de wo ye ne ye me de mo wo me ntwema wo me ma amfa mani mu nya fam ewe na abewu na abon ochine bi na abe kwa akotu Nyankopon na abon so ye mistake iti hwe ho so ye na Ewrade kasa kiro ne de se sacha wadwene na ye de Ewrade pe ne ja so de nsem yi hu ano no obi no kasa anaze panim no kasa enyiyi ano enso soso tie no na ma ne nko na adwuma mu panyin ne kasa wa ya de enye o ka no yiyi ano no soso na oyi ano ka de ha no ade a wo ye enye menye biem no oyi ano me ye ma ye den enka menye den enye de osem yam no ade be mo kra mo kye mo do nfa ni pani adwuma na mo hye ni ba so kanipa no oyi ano ka tete se basa zo nipa no abi adwuma na ne wanya bi na wo ye enti sanko amia ka be de enye bia ye ti jai so de nsemu yi ho ano no jan ya no bebebe na ni na moa nya dofo we sudi ka amen e ka asembo ye Ecclesiastes chapter 5 verse 6 osanka 14 mu musia o say e ma wano kwan na e ma wona mo nya bone na enka obofo na nim se eyamfomso sa de tin Nyankopon bumfuo wone na won se won san no adwuma na America no ti ma ho kwan na enka nsema nsa wo ka e ma ho kwan ne mfa asem nkotu obi so pre obi downfall so obi koso ye wo ya e ka won kona ne ya peja won ne ya promote won kwa ye wa adwuma mu nti wo se wunya ono de adwuma mo no enti o ye we nyina
wawie na Nyankopɔn abufuhia ba so obetua wɔ ne yɛ ɔba ne so kan aga sɛ Awurade fa mbɔ ne kyɛme ɛyɛ mfomso ne bae Bible sɛ ade ntino Nyankopɔn bu mfu na wɔnsɛ wo nsa no nnwuma bɛsɛ wo nsa no adwuma ti mu ano kwan hwɛ yɛ no ani obi atam kwa sɛ wano ɔyɛ agyan nipa bia no ɔya so ri di atam saa ayɛ sɛ ababa wo bi ɔne ɛyɛ nipa tifie ɔsoa no di ɔmaten ne nkwasiafo sɛ hunu amudie no mo mɛkyerɛ mo paa mo sɔre mo de me na mo ka me wonsɛm mo sɔre mo efi ate sɛ mo de mo mpenipa na mo amuna mo anim mo nipa na mo di nipa won konkosa ɛka nipa wonsɛm mo mɛkyerɛ mo paa ɔde atani saa afɛ na aboro so one day yɛ kɔ report no police station yɛ friend court bi sana ababa yɛ den me de nenye ne nyom nsɛm hunu bi no mo somfo bia no mo di kyerɛ me na yɛ me bufo kra na yɛ ma bote sɛmfu akwa wa no kɔ jeje de hey mame wo de aba ho so nsɛm hunu nkwasɛ sɛm na de tifio no ɛwa na yɛ jeli no eti mo ano kwan ko gyina yɛ asɛniye wɔ no na no ne kasa ne yɛ ni nsuba bɔ ne ekura ne ntino asa akɔ yɛ sa ne ma na no ma ne yɛ mfu ma de yɛ de ne kotu mi nya do for wa no yie inu nya wo hɔ na inu nya ni asɛm a efiti prako pen je so ni be nya asɛm inu nya ntino ni gyemu enwe no adwomba ne ma obi hu mfono woni pa bebre wa woni ne san kakra bi na ho afono opo no ni yɛ fia na afi wafo wani mu saa na odi watam na ɔyɛ ɔde ɔpɛ menya saa de ma ni nyina anye ate go nipa no wonu ma bia akina bi ba bia obehia ne mo a anase ba bia Awurade be ma ne na hyia bi me kasa che wo Yesu Kristo dim sɛ wo ho so yi na Awurade Nyankopɔn bɛgye wo so ɔbɛsacha wadwe no atwe afi ne yɛ bɔne ani suo mfata ne nneɛma bi antene ho a Awurade Nyankopɔn bɛgye wo no ayɛ yi ɛwɔ Yesu Kristo dim ka amen paa nti yɛ ka asɛm bi so ɛyɛ Yohane asɛmpati di no mu aduonu John chapter 15 verse 22 ɔse sɛ mama meka ma nkyerɛ wɔn a aka woni bɔne ɔse na afi de woni wɔn bɔne ho ano yie amen onipa wobɔne a woyɛ sɛ dɔde nsɛm yi ho ano Awurade Yesu sɛ sɛnko ama meka nkyerɛ ne sɛnko ansoma me ma nka nkyerɛ sɛ deɛ wosi yi ho ano wɔ bɔne ho a ka woni ano yie nanso waka kyerɛ woni nti ene de woni ho ano yie bia eno nti sɛ wodi awu ɛna wodi prisika sɛ wonya adwuma woni sika nti wodi ɔse so ɔkɔ saka wa na abɛyɛ obewie ankura ni watwa ankura ti atwitwa ni passport pa na de ko pesika de ho na yɛ ebre ni dura wokɔ akɔhyɛ Nyankopɔn atemu why sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ kunipa na fa nipa expert pass ko pesika dura wokɔ akɔto Nyankopɔn hɔ wofi sɛ wodi awungu na bɔne na wodi no watemmuo no ebeyi hu papa Onyankopɔn fa ho nkyɛwo nipa ne bɔne fa ho ni wate ɛno nti wodi ɛyɛ sacrifice na woyɛ wodi nipa na ɛpere wo ho a sɛ me ni adwuma ho de mini sika ma ya menya sika nti ɛno na mɛyɛ a menya sika na de yi hu ano a sɛ nipa akra fa pesika Onyankopɔn betua wo ka wo obewu abra woni begu so woni nkata hwɛ yie onipa oso de oso ya se Nyankopɔn bi ani ho because asofo adaada because o si so sɛ wo sum nyame unhunu ɛyɛ bibi pa bia wo nyame wo nyame nya hwe ma wo da enkwa na etu mu no ho na de ma wo ɛno nti o keka sa ansem no na di hu ano na Nyankopɔn kra o ma Yesu ma biara Yesu oma na de yi hu ano Yesu mentu di bɔne kɔso adi bɔne na bewu sɛ hu di a yiro hu di bɔne na so bewu di a ɛne ɔdɔfo sakyera wadwene amen le ba cho sɛ wo hwɛ no like no share ɛwɔ Facebook no like no subscribe no click notification bell no YouTube no wasanso like anase wa share ɛwɔ ɛyɛ social media platform bia hosa ba biara na Awurade Nyankopɔn be hya wo Yesu dim amen de meka no ɔdɔfo wo de wo keka nsɛm abusu sɛm tie Nyankopɔn wo nipa bebre si Nyankopɔn ni hɔ obi si won sum Nyankopɔn because nyame ni hunu ne da na ɔde yi ne ho ano obi si Yesu Kristo nye Nyankopɔn ɛne nti onkodi n'akyi Yesu Kristo kra ɔbaa na owuye no ansɔre bia na onye nyame ba bia na ɔde yi ne ho ano
odi yi ne wano nti wonyi ni adofo onde yi we na yi wano no no say owuo de wani mu twen wadamna ya boato ho twen nti jase do ni no ma yi wano no na wo say bible say emro anase ye no ma ye mo na adi yi wano na wo di twabi na di twabi ko so twabi ba ko tu Nyankopon osoro okwa ko tu Awurade Yesu Kristo ho yese ye no ma ye mro etu di obu didi asori ba ubu didi osofo onenam club wo bro osori a wa hyeche na ade akato anim na wonenam hotels na ne ma ayeda oba udina eye hotels ne eye friends sport ene nkofo ne woda odi yi onwa no eno na aye dididi Awurade Nyankopon bebu nwa aten o temu ne ehu ti jai sa ne ma no enfa nyi yi onwa no na atemu no onipa ni manim hwe ni Nyankopon fam wa atemu enti jai se enei wode ne yi wa wa no ochina enya wodia enei enya wodia ochina enya wodia next week enya wodia Onyankopon pa no bem na to enu nti enkase me twen next year no masachera enei ya betumi ewu onipa ewu nipa ewu dono na hwe na akwan yie no odi nsem yi no anu se ya na enei wo kwan ehe fa pa no okro orofo ehe no okro e bokoko bone ho e bokoko eye nioma ehu ati omanya yetim bie no na ade so be die ebe so Nyankopon ani dipa ka krebi dodo ni nyina se ye Christopher ti asori dem so boni ye die no cause oso okwa so yo mfa boni nchew odi nsem be yi ne hwano abeka to so nu ne di kan ye mitumi so me ye ne bi you do me I do you oya no bono obi atwiaka obe yi ne hwano enti enka ezesenke ye Christopher mum na nke premier sisi ye anso ye ne esisi enfa so buma wo penti ade na okoto ye no oto ne 10 cedis a odi 50 cedis odi 200 cedis se sikanti na me ye adwuma sikanti na ye adwuma cheze fa kwan bone so sisi ni pa na pesika Nyankopon wan kana sa disachira wa adwene e kasa che oni pa bia wo Yesu di no ni pa bia wo so fron so Nyankopon ba no ene ye hye sa de ni ye hwe ni ye pa atemu behu ma me ma sa we so ye we ne me ekoso sese Ghana ha e wi ase prince e ma be yi ye ho se underwear panties obu okoye nyum clip ama obi it was so se underwear ne panties sikanti aseme so madwuma mkosua no to adwuma mkosua ne ese bo nwa deja obi do si tire na me mekosua tire bo ene ntino na meye to ka je no ze na me nya na me nkwaye adwuma ben na me nkwaye no odi nsem yi no hwa no o de fanwi na akoso abotiri no Nyankopon ba beto obi ze wo da do Nyankopon wa na ada ho Nyankopon yesi na twetwe se the Bible na kan ti do nipa go nu no betwa ene ti se wontumi we na ansa san wa agye san wa akwan na de esa ne ma na kwakotu Nyankopon wo soro ati asempu betumi akọ de a ene eye wa to asue trebo adwuma osodo odi mi bo ne ti aka je se enye jai ade na ana so ma me kura ye bi odo to so ma me okobu na te gozu kobu de enko okobu ni de enko kobu de enko ati ana so for kra ta ya sa de no so for ta di atem ayo so we jimi o preach a wakan to so ya na wo ka Bible say de kwase asa en fama no wo je nipa wo je nipa for no reason wa je na de keke no nim say sem de che nipa no wo je nibi ye de nsem yi e nwano dodo ye di agro hwe abrabo na de pa bi akono ene ebe ne be yire papa hwe Lazarus ohiani no okro tutu no ma emwa edina okro na so gina ni mudie mu wanka se me Nyankopon echi ambedi ye na emwa edimi kro na ma ebire na komodemi na ma ya mobo enu nti me je ya kowiase wanfa san ne ma na yi ne wano anase wanfa san se no ankasa okoso agina mu wa Awurade ani na awie no Nyankwa enti so obi eyi a encheze tentena wo so pere se obeye so no obiane ne hyebre ati obiane na brabo ye nyina enye pe
ntafo kra omo se yewo omo wande kwa baako beja baako chechezo bia ne shebre omo anim se nanso omo shebre nyepe nente dwene de Onyankopon azesa ma ne kwa befa so abedi yi na wesa akwan we ne ja abraba bone gay ne lesbian na ekoso nipa ne mueda nipa ne muwa onya aboa nka ne aboa beda aboa ne ne aboa da odwan kura ne ye onya ponche nkoda kraman ne akokon nkoda na woni pa ne aboa nkoda wagimi oni eye oyonko oba oni yonko beda be ma no yonko be meda ibi de niam be sex stress wan ne ye di wura ye ho na ede na ba wi asinu udumi nso so aware why ware aware so amoni kan aware ho ne jam pana che ne twaman no na nka se aware enye akono solution ndi na akono solution e chere ko so abo adwaman ho se ko so atwempena o de twetwe ne za ne manko na se aware ne Nyankopon ba beto hweyie na wana aware kwa no twempena de wo mo bosi obia wo mo bo the moment abesa de no aware no ase no Nyankopon fa nche wo da aware se fo nya be no chefo ojem ade ti sha aware ni yi wo gware na asore na ahyense ntade na wugugu ha ni se aware no na wugu no Nyankopon fa won ncho so se obi show bi na no kondo no ne na da to abo adwaman wagu aware no Nyankopon be bu aten so na ma ya hwe kura wo so e ja se wuyi yu ho no jai so yi yu ho no oba besia bema nwo bia na kondo no jai aso kata husi shentade fata ene obi sha atade wa azuma ye kulu ma ya tetepa iyo na buru na ma ko na Nyankopon ba betu bu aten ati bu aten iti wadwuma no bia ba no jai ye wo ton sama ni panom se ni jai wo ton sama ni panom se ni jai wi ni dot ni jai no enka se me de fa adwene enka se be de suade wo di suade wa adwene Nyankopon ma de nya adwuma ta just one wi ansa no nya nyansa de suade won ni pa adwene gu ni pa adwene ase ye de me ani na ho ye fa Nyankopon atemu ni agro wo ba betwe me no ka se bo Romans chapter 1 verse 18 de kro no me kan o se na wo Nyankopon abufu adi firi surugu ni pa wo de ade antene si no kro kwan no musubo ni ade antene na so ate oyi Nyankopon abufu firi surugu won na wo de nukwesi wo de ade antene si Nyankopon no kro no kwan wo de de antene na abe de etene ana ade nsemo yi hu anu na wo kan ne ma basa eye de ope ana me de me pe no no we na etene o mani so we na me ye beboa me ana ade yi hu anu osi Nyankopon abufu yi agusafo ne nyina so because oni papa nso papa e bone no de yi nsemo yi ne hu anu kamenya dey enka me nyani pa me ni atinka hwe osi ofise Nyankopon wa de a wonim no da di pefe wo mu no Nyankopon na wayi a kire won osi na efiri yase boso tetete na na de a wonhunu a ene ne da tumi ne ni nyame so de adi no ma oye no ho osi ntina woni anu ye biara wate dinipa ni anu ye biara efise wo yi Nyankopon osi efise Nyankopon ade ene ho anema na de di pefe wo yi no kwani nyina a kire yen efiri yase boso tetete no Nyankopon da asen ma di etu anye de Nyankopon pa woni ho anu ye biada ase efise woni mo Nyankopon so wan hye no ni nyam so Nyankopon ase na wan na no ase na mu wodane da ni hunu wo susu ni na wakoma nti ase ni turusu nipa ni Nyankopon so nipa ebu apa ko hye bonsam ni mo nyam iti ni nipa se yaso bonsam church of Satan nipa se ni Nyankopon ni ke kabu so sem tie Nyankopon obi se Nyankopon Yesu Kristo e ka so about the trust of Christ kwa bedu na odi inu ano mo me en kyere me nyene na odi bone na ogu kro no bone e twaman so na ogu nsekuro so otan ne abufu aka yo so do ho na ye why do ho na ye no fa yi hu ano why fa yi hu ano the Bible say do bo waso no boni bi ase ani si ani na mu nse sinsi ese na mu nsensi ensa na mu enti se wo ya na obe obi o ka se tie na obe ka se de atia o bo no obe bo obi o ko na Kristo ni onu obi ba twede ne ko pa jabante pani wede ja wa vura na ta de kontokwa di atam rof yemi ani no ti me so ja wati ani ni na mfa nko be bia yemhye sa na mani yo ose we nyansa fo da ne nkwase no sa chi Nyankopon pro ne ni monyam yo nipa opro oni nse so
ene no ma ne ntote ene no ma ne ntote bua wo ene moa wo wiade amen ti nipa dani nyankopon ani mo nyamo ye ne moade because you hunu nyankopon abufuo da bi say you hunu nyankopon atemu da nti ye hunu say yetimi ade epe bia eno nti ye de eye niema eyi ye ho ano nya dofo ene dem kasa kyerɛ sɛ sakyera waade no ate jai sɛ odi no ma yi ho ano na ade no ma yi ho ano a nyankopon abufuo be yi egu so to odi musubo ana sɛ odi musuo be ba wo so nyankopon awre to be to so obetua wo ka obebu atendu akogem enu nti jai na memfa nsɛm yi ho ano na mmom de nyankopon aka kyerɛ sɛ ye no na ye de otinu nyankopon no na ye de ano kura no na ye enu timi nya dofo bekasa kyerɛ sɛ hwɛ ho so yi sɛ de bade nyankopon asɛm aka no hwɛ ne di so ye de nyankopon pɛ ye de wahyɛ wo twon firi de ntene mfa nyankopon asɛm ni agorɔ fi sɛ nyankopon atemu ehunu sɛ de waka ne saa no bɛ ɛsɛ na asɛm ye ne korɛ ane ne amen ɔso nkoti na asɛm no emu aten ne nti mo sɛ wani nyankopon asɛm so a atemu da hɔ twɛn wo awurade asɛm ye no korɛ ne nti de waka bi ebebam hwɛ ho so yie twon firi de ntene ye de ye de awurade bɛma wo nkwa mfa nyankopon ni agorɔ da awurade asɛm ye no korɛ wate sɛ de meka kyerɛ no te awurade so mpa bia twon fo de ɔsɛm ye no menyɛ de ɔsɛ ye na ye ɔso ti bɔne twon firi bɔne ho mfa nsɛm yi ho ano mfa atemu ni agorɔ mfa nyankopon abufuo ni agorɔ no nipa wontumi nyina no sɛ de waka ne saa no bɛyɛ nti hwɛ ho yie hwɛ wabrabɔ yie hwɛ wakwan yie hwɛ wasetena mu yie hwɛ wakasa mu yie wɔdidi wo ni yeyom wade yɛ nyina yie na awurade nyankopɔn bɛgye no mena siw yie hwɛ ho so yie ɔdɔfoɔ na nti awurade anim na yɛpɛ ne bama de wakoma pɛ de nokorɛ na awurade bɛma no siw yie ɛno nti mekamfo yesu kristo ma wo sɛ sɛ ɔmfa wo ma yesu kristo a ɛnɛ de yesu kristo frɛ wo fa ne sɛ wo kra no agye nkwa na bɛsiw yie na nti awurade anim na yɛpɛ na bɛsiw yie ɛberɛ no nie sɛ wobɛhu no awurade na daakye woanyera awurade nyankopɔn ɔnhyɛ wo ɔma ne nsiw yie ɔntena nim kyɛw so atie no asɛm ɛwɔ yesu dim amen mepakyɛ frɛ me pastor paul enin mepakyɛ sɛkyem wɔ ɛyɛ facebook anaa youtube paul enin enin ne yɛ ANNING ɛtie nsɛmpa ne afoforɔ aka biaa follow me ɛtie de obi a wohyɛ ho a like no ahyɛ facebook youtube whatsapp baabi biara subscribe na click notification bell on YouTube na awurade bɛhyɛ wo awurade nhyɛ wo sɛ wotie no asɛm na ɔntene ne mo nhyɛ wo awurade ma ne nsiw yie na wasɔre fɛ Gentle Ministry prayer camp ɛsɛ sɛ ɔnkɔ asɔre apa asɔre kɔ wokɔ asɔre so ayerɛ wokɔ wonkɔ asɔre so a mekamfo Gentle Ministry ma wo ɛbi wɔ ɔman mu baabiaa ɛyɛ awurade akɔ a ɛyɛ bishop Emmanuel a great mabesh ɛna ɔda no ɔne ɛyɛ kɔfa bae awurade nyankopɔn nsa wɔ no so ɔde ne yɛ adwuma kɛse ɛno nti mɛsrɛ sɛ hwehwɛ papa yi anaasɛ tie no ɛwɔ mabesh TV na awurade bɛhyira wo awurade nyankopɔn nsima ne nsiw yie na ɔntɛn no kyɛw so ɛtie no asɛm ɛwɔ yesu dim amen.